أما بعد أحضروا قلوبكم يا معشر ذوي الألباب حتى أجلو لكم عرائس معاني أجل الأحباب صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. Setelah ini, hadirkanlah hati-hati kalian wahai para pecinta, sampai aku menyampaikan tentang keindahan dan kemuliaan yang kita cintai, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لأن أمثال هذه المجالس العظيمة التي تشهدها الملائكة وتتنزل عليها السكينة من الحق سبحانه وتعالى وتتغشاها الرحمة لا ينتفع بها ولا يستفيد منها إلا من حضر فيها بقلبه وروحه. Karena majlis seperti ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya, memberikan anugerahnya, tidak akan didapati kecuali kepada orang-orang yang hadir di tempat ini dengan ruh dan hatinya. ولا يسمى الإنسان إنسان إلا بروحه وقلبه. Bahkan tidak dinamakan manusia itu sebagai hakikatnya manusia kecuali karena hatinya. يقول الإمام عبد الله بن علوي الحداد صاحب الراتب يقول أنت بالروح لا بالجسم إنسان. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, pengarang ratib, beliau mengatakan kamu manusia karena ruh, bukan karena jisim jasadmu. ولا استفاد ولا انتفع الصحابة الكرام بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا أنهم كانوا يحضرون بقلوبهم وأرواحهم لا بأجسادهم. Mereka, bahkan para sahabat-sahabat Nabi, tidak bisa mengambil faedah dari Nabi, tidak bisa mengambil manfaat dari Nabi, kecuali mereka yang hadir dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ruhnya, bukan hanya dengan sekedar jasadnya. وإلا من المجالس كثير ما يحضرها الناس في هذا المجلس أو في أي مجلس آخر، وربما يحضر الإنسان عدة مجالس في اليوم لكن تجده لا يستفيد منها شيء، لا ينتفع منها بشيء، لا تعود عليه ثمرة في حياته ولا شيء من هذا الأمر، لأنه يحضر بجسمه لا بقلبه وروحه. Karena banyak orang-orang yang hadir dalam majlis seperti ini, mereka tidak mendapatkan manfaat sedikit pun, tidak mendapatkan faedah apapun dengan kehadiran mereka. Sebab kenapa? Sebab mereka hadir hanya dengan jasadnya, dengan jisim anggota badannya saja hadir, namun tidak hadir dengan hati mereka. ورفع الله سبحانه وتعالى من شأن أصحاب النبي محمد والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة بسبب حضورهم بقلوبهم في ذكر الله وفي الصلاة على النبي محمد وفي الصلوات الخمس وفي قراءة القرآن وفي قيام الليل وفي مجالس الخير كلها يحضرونها بقلوبهم. Tidaklah diangkat derajatnya para sahabat Nabi, para pengikut tabi'in mereka, begitu juga para pengikut-pengikut sampai saat ini. Mereka orang-orang yang dimuliakan, orang-orang soleh, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan karena kehadiran mereka dalam menyembah Allah, dalam beribadah kepada Allah, kehadiran mereka dalam sholawat mereka, dalam bangun malam mereka, dalam membaca Al-Quran mereka. Sebab kehadiran hati mereka inilah yang mengangkat derajat mereka tinggi di sisi Allah. ولا ينتفع هذا الإنسان كما قال النبي محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله في حديثه الصحيح: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت هذه المضغة صلح الجسد كله وإذا فسدت هذه المضغة فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Sebagaimana disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang tentang hati ini, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketahuilah bahwa di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging, segumpal darah, yang mana segumpal darah tersebut, daging darah tersebut, di mana apabila keadaannya baik maka seluruh jasadnya akan baik. Namun apabila keadaannya buruk maka seluruh jasadnya pun akan buruk.
وفي الحديث أيضا يقول صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم وإنما ينظر إلى قلوبكم ونياتكم. Bahkan di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sesungguhnya Allah tidak memandang kepada amal-amalmu, tidak memandang kepada jasadmu atau rupamu, namun Allah Subhanahu wa taala memandang kepada hatimu. فصار أكثر الناس طمأنينة في هذه الحياة واستقرار في إيمانهم وفي ثباتهم على الدين وعلى العقيدة وعلى الطاعة وعلى العبادة بسبب أن قلوبهم مطمئنة بالله سبحانه وتعالى. Dan sekarang kita bisa menyaksikan orang-orang banyak manusia yang mereka tidak merasakan nikmatnya dalam ibadah, tidak merasakan kenikmatannya dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali mereka-mereka yang merasakan ketenangan hatinya, kepercayaannya yang tulus kepada Allah taala. وكلما يحصل من تغيرات وتقلبات في الزمان من شدائد ومن مصائب ومن فتن وغيرها هم هؤلاء أهل طمأنينة القلوب لا يتأثرون بأمثال هذه الأزمات ولا يتأثرون بمثل هذه الشدائد لأنهم مطمئنين بالله سبحانه وتعالى. Banyak yang kita saksikan dari segala perubahan di zaman ini, dari segala kekacauan, kekisruhan yang terjadi, kesulitan yang terjadi, yang banyak merubah hati-hati manusia. Namun orang-orang yang mereka yang memiliki hati dengan penuh percaya kepada Allah Ta'ala tidak berpengaruh sedikit pun dari apapun yang terjadi di zaman tersebut. Mereka memiliki kepercayaan dengan ketenangan hati, menyambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. فصار الواحد منهم إذا ذكر الله سبحانه وتعالى ربما شق هذا الجدار وربما أطفأ حريق النار وربما حصلت له بعض الكرامات الكبيرة بسبب أنه يذكر الله سبحانه وتعالى بقلبه. Bahkan sampai mereka orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang memiliki hati yang selalu hadir, mereka dalam beribadah kepada Allah, dalam mendekatkan diri kepada Allah, Allah berikan banyak kelebihan, banyak karamat. Sampai ada dari mereka yang sampai ketika mereka beribadah, tembok-tembok yang ada di hadapannya pun bisa retak dengan kehadiran hati mereka. Bahkan dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala saja sampai bisa memadamkan api, dan ini semua timbul dari keramat-keramat atau sesuatu keistimewaan yang tidak masuk di dalam akal manusia. Mengapa? Karena hati mereka selalu hadir kepada Allah.